Tangina mo, baboy. Grabe talaga itong baboy. Tingnan mo, tabasoy. Naimik ka, tabasoy. Pag pagkain, Basoy. kung baboy ka, pag pagkain bilis na bilis Pangyansal pa talaga Pal ng baboy na to. Ano to? Pala ito. Yang sana madadig sa puma, magmapapuma. Babok. Sa kubok. Makipag ko magbabal siya. Wala, babok. Ayaw na ba yung kalaban ba? Nay, isa ka squad. Nuwaroy. Nandito ba yung baboy? Sira ka doon. Isa ka squad, G. Ikaw ba na di? Hindi ka bulog-buy eh. Kung nang bumitaw yarn. Guwapa kasi number 3, oh. Palayo si Pretty. Pretty ba talaga? Mukhang puwet. Abangan. Balik ka lagi sa balay. Kupal ka, masulog di ka sa balay ah. Trap ulit si tropa. Sarap mo, Pia. Oh, ting. Ito sa shotgun. Ito sa shotgun ni walk ng mga ulo ni Karol. Big Oma. Bago magpa-Oma. Spray bago malabas mga Oma. Ito isa 8K. Si Boss Oma. Isa. Uy, secondary weapon yun. Ulay. Binigay mo si Maris do. Oh, si Maris na naman. Ano? Si Maris at bang. Alit ko na. Kita ko to. Kutsil ba yun? O di. Gago. Broke mo ni guys. Broke mo ni guys. Teammate has been killed. Get the Ino, dog tag glitch to rin. help them return to the battle. Shit eh. Kasi bigo ito na glitch. Video. Napagay ng bullshit na trap. Patay ng isa. Your teammate has been killed. Get the Ay naram, si Pretty may dire. Layo siya. dog tags have been scanned. Ikan man sa kurada. Your teammate will return. Ikan dito sa kurada. Wow, gidipindir ang boot. Grabe talaga to. oh. Changing mag. Patayin mo. Enemy down. Nice Changing mag. one. Cover me. Taras mo pre. Idol lang ta. Grabe, defender. Solid defender. Ala, takbo, Pretty. Ala, crouch. Ala, takbo. Bantay niya kayo. Tulungi sila kayo. Tulong ka mo kayo. Still return to the battle. Kay smoke. Boss, bago mapatay ni Matan. Wala. Mga bala. Reload ko eh. Naka-in. Your Ay, dire. teammate has scanned the dog tags. Wait for the revive flight. Matan yung balayar. Oh, Wala, balayar ba eh? 150 ray. Palag na to. Gago, awa niya kayo. Tulong ka mo kayo. Paglas ako dire. Padulungin na si Mua. Ilang, nakaboard mo ko. Tulong ka mo. Kasabay pa eh. Kasabay. Bilang tulo. Nadiriting oh. Bigyan tayo Kaya rin na palakag ka na ng snowboard. Palakag ka na ng snowboard. Ako nang pa sa kuibol. Fire sale will start in 1 minute. Patay lang mo na. Enemy eliminated. Get the Ito lang dog ako. Naka-smoke sa kalaban. Yung buwan ko. Patay ang smoker nila. Dog tags have been scanned successfully. Ay, ano na ning naka-rewind kayo? Nari kayo. Nasa pan kayo. Sa mansion. Nga. Bobo. Yung tosin to. Gulado ng mga kupal oh. Okay, bahala ba eh. Tayo mo, rewind na balik ka. Mayaw ka, tanga. Saan pupunta? Pag ibalik ka. Tanga nyo, mga bobo. Sinto. Sintuin, mga siponin. Saka memento, win isa oh. Top bro. Okay, upgrade na ako. Time for a fire sale. Pinalami. Dito na ako. Oh, timing gayo. Parcel dito. Nagdugtog ni mo si Kwan, number 4. Wala, si Kwan.
C3, lugar na. Pretty. Ba't mo dinugtag pretty? FK na yan, gago. Laki 4 million din. Kasi bitch. Palang Airdrop has been delivered. The airdrop is coming. palo si Ninong. Airdrop has been Para delivered. sila. Airdrop has Shotgun been ka? delivered. Wilkir na eh. Bati kayo. Kipa niya sa Argos. Yung Argos mo pinakaway buot. Itay, pag mo tira o pag damage. Pag di ka pandamay nga pusil. Namin din miss-scrimmage sila sutsong eh. O bago mapa. Tara siya na. Airdrop has been delivered. Sa kanan niya para madali yan yung pagka maktulabi ato. Eh na, legendary ka mas mo biting oh. Tama ka. Ay na, dila ko. Dari pag hindi nga. Kapit na ta mapildi. Station ko ah. Put na niya Memento na ba eh? Memento Nori. Norigato. Memento Norigato. Norigato sa imas. Pretty, dito na pretty. Pretty, yung isa pretty ah. Pag mamatay ka yung pretty ah. Pasisikuan niyo ba? T-Flock. Yung T-Tyrant. Kaya ko yung kalaban sa bastion. Kalaban. Wala, higap ang bastion ka niyo. Uwi sa kan with ba eh. Lagi na ba? Tapos ba eh. The airdrop is Si coming. Maris na ko siya. Pwede si Maris ko ba eh. Kada mo ba? Airdrop has been delivered. Sa kinandar Sa kanya guys. Kaya rakit kayo. Bitch. Anong panis ka na wala. Airdrop has been delivered. Hindi na ako magkuhan ba eh. Kuwag-kuhan ba eh. Kaya hindi mo ito. Ito. Lag tayo para ubusin natin yung mga kubag. Bitch. Sabi, may minto na. Nani kung pa dito sa sandok. Nani kung sa sandok ba eh. Sure ko. Lagi. Sige, Dirio. Airdrop has been delivered. Iko to be. Nakabad rin be. Wala. Nang sa kuhan ba? Pilitan kayo guys. Sa basin na ilong baril dayo. Para kita nito yung ilong baril. Gizakto digo. Ah. Kani pass ad ay kuan ito yung extended na extended. Awa extended na. Hindi na mo. Hindi na win. Wala, long barrel ko na eh. Yan na naka-chopper. Ito lang. Paano kay? Ito revival. Ito to pads. Ay pag pa revival tingo naka-revival ka wala. Airdrop has been delivered. Ay na, hindi ko mag-revive eh. Ikaw rin kayo, mag-rush-rush mo ka. Pero, tapos yawa ka. Ay buwa ka. May palit di ka buwa ka. Tara, nakakuha na kayo. Kasi tubangan kayo. Ali. The safe zone is collapsing. Okay. Lagi sa tadari yung arsenal lo kasi nadari. Nangyayari diri. Password oh. Thank you nang inabuhi oh. Kaya yung mo defender, grabe. Saludo kayo. Kalubo. Siguro loot box diri. Yung lootbox ba tao? What's tao? Ano yung taas ba? Wala ba kayo? Narag. Naraw. Tara. Baklay na. Baklas na. Lagi na kayo. Gambak. Gambak lang. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Sige, sa quick na kayo. Ginagawa mo. Tanga. Chip ready for upgrade. Bobo mo tol.
Karanta ko. Ano ba ka dua? Kenapa to dia? Airdrop has been Really, really. delivered. Beach of Ay, pala. tubangan ako. Naralagay. Uy! Uy! Nakanago ko yan. Ya daw beach smoker mo ko. Ako din ako makita eh. Your teammate has been killed. Get the dog tags Abandon! and help them return to the battle. Enrique! Takbo Enrique! Tayo Enrique! sinitan sahur. Doon guys. Tayo na dali, Tungol, samba, mama mo, patay ka nga eh. Tanga mo. Magrarason pa talaga eh. Ah, gago. It has been killed. Ay, bigo ba The dog tags and help them Hindi return na to the battle. makain yan. Karsin na lang, animal yun. Wait, namatay. Uwa siya nakakupir, Habol patay. mga gunggong. Habol mga gunggong. Siya nakakuha na. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate Cool, will return to the madali. The battle. airdrop is coming. Ayan, tapon din. Airdrop incoming. Hintayin na, positive pa. Boom! Boom! Boss Oma, bago mapa-Oma. Di-one tap gamit ER. Takbo! Tatalo na kay. Patay ka kay, nag-smoker yun na. Oh! Delivered. Oh no! Uy, gani sing. Oh no! Panulugay na po! Dito ka sa taas mo, boy. Gago ka naman. Patay ni... GD ka. Teka boy, gago, ikuha ata akong gold ba yun. Pakil mo sila ikuha ng gold ko yun. Nice one. Tara. Nagmalaprop na ka ni. Ay, gago, no. Pero nawala ko, snowboard pa eh. Okay. Pero, natatubangan ako. Sila nga, pula kayo. Mula siyang gagway. Glitch lang. Wah. Kaya nasa akong kuha na tinood nga power ah. Tamang ka? Ay, nakakuha, di ka day? Bible ko. Wala yung bukog niya. Okay, tara. Alam So, tinood nga. Ito mo konet. Tinood nga ako. Nagagalit ito yung sabihan ka. Oh yeah, XB! Nadiri sa ako ting. Tatlo. One down. Two down. Two down. Mama mo, cheater. Ang bobo nyo, tatangan nyo. Mga Ay, gago! Drop shot ko sa bugok Get the ni dog Gubay. tags Drop. and help them return to the battle. Sige, drop shot ba ko sa kuha The ni... safe zone is collapsing. The airdrop Rich is ya, coming. buwang Patay ka, patay, bobo, iyak, sinto, mga bobo, lambitaw, tanga, ubos. Isa lang sa kuha kayo, patay na akong dua kayo. Airdrop has been delivered. Grabe si Pretty oh. Pretty! Tulong ka naman sa amin, Pretty. Awa na, Pretty. Pretty little baby. Oy, oy. Yung tanga, kasama mo to, bobo nyo naman, pantanga nyo. Pretty little baby. Oink, oink. Pretty little baby. Saglit ng Balikin ko nga. buhod. Balikin ko din. Balikan na ka. At alas doon, dagan lang. Ilang. Gago. Dog tags have been scanned Ison successfully. kay bay. Your teammate will return Makadagan na to the rin. battle Pretty, when the next revive get me, flight pretty. Pretty, get me. Pretty, Nice one, pretty. pretty. Pretty, pretty, Nice one. get Ah, me, wala, pretty. wey. Pretty, help me. Wala eh. Down to the Pupong last buka. 5 teams. Gatang si Makay, Ako gatang drive, si pretty, Makay. ako drive, pretty, ako drive, pretty. Grabe. Go, pretty, Yeah, let's drive go. mo pretty. Me drive. Nice one, pretty. Pretty little baby. Oink, oink. Tayo mga kay bay. Patay ka kay. Wala. Nice one, pretty. Love you, pretty. Grabe na. Nagkuhan ko dila sa atmang ko. Antap na way. Dito mo. Gali yan si pretty. Gani, pretty Dito, for pretty. president Dito tayo. talaga bay. Dito tayo. Pretty for president talaga bay. Uy, gago. Pretty talaga Patay naman ko. nagpapanalo. Grabe ba. Patay na naman Dapat ako. wala Grabe pa- naman buhay ito. Nandito ako. Enemy vehicle is nearly done for. Patay ko sa kuwan bay. Dito ako. Nubagas. Uy, shit man. Nubagas ni. Down ako siya bay. Pero napatay ko siya nubagas bay. Di, pati sa atmang kayo. Nasa bato kayo. Ito na. Okay, matukan yung sa bato. Wala yun. Pretty. Tutukan mga pretty.
Uy, tama mo naman shotgun mo, pre. Grabe naman shotgun yan. Dito ba tama, oh? Station is currently Tama mo kaya, pre. Oh, tama mo, pre. Tama mo, pre. Oh, hindi na shotgun si pare, oh. Yan, oh. Yan. Gago, no bagas ko, nakapatay sa koy. Oh, naraw. Patay natin ko, ano. Pretty Sky. Pretty little baby. Sugod ng scream. The airdrop is coming. Awating. Is Junli. Pulipader. Oy! 3,000. 3,000. Ang si Pretty, ba? Airdrop Nakatay has na? been delivered. Wala, survivor na pretty. I show you how great I am. You? Pretty talaga ba? Uli pader. Uli pader, kita baga tulo. Grabe. Uli pader. Collapsing. Pretty, help me, Uli pretty. pader din siya. Oh, grabe Pretty, oh. Sulit lawan ba? Pretty, wala dyan. Grabe ba? Grabe ba, oh? Uy. Oh, tayo ka. Nasa likod mo. Positive. Sa likod. Sa left. Palep, Sayang. para serves like good for the side. Sa pa-north. Pa-north. Oh. Sabi sa'yo pre, nasa pa-north eh.